Spoken English practice. Let's start. मते एका छाड़ी दियो. Leave me alone. Leave me alone. मते घरे छाड़ी दियो. इंग्लिश से कहबा drop me at home. Drop me at home. मु एहा को पाइली. एहा को इंग्लिश से कहबा I find it. I find it. मु एबे आसुछि. एहा को इंग्लिश से कहबा I am just coming. I am just coming. तुमे भलो करिछ. एहा को इंग्लिश से कहबा You did very well. You did very well. जाई सेठारे बस बा जाओ एवं सेठारे बस. Go and sit there. Go and sit there. तुमे रागी छकी. एहा को इंग्लिश से कहबा Are you angry? Are you angry? निज कामरे मन दियंतु बा निज कामरे मन दियो. Mind your own business. Mind your own business. तुमे मोर योग्य नुह. एहा को इंग्लिश से कहबा You don't deserve me. You don't deserve me. तुमे एहार योग्य नुह. एहा को इंग्लिश से कहबा You don't deserve it. You don't deserve it. तुम जन्मदिन केबे. एहा को इंग्लिश से कहबा When is your birthday? When is your birthday? मो जन्मदिन 26 सेप्टेम्बर रे. इंग्लिश से कहबा My birthday is on 26th September. मोर जन्मदिन उपहार केउठारे अछि. इंग्लिश से कहबा Where is my birthday gift? तांकु मोर शुभेच्छा. इंग्लिश से कहबा Give my regards to her. Give my regards to her. मते मोर जन्मदिन उपहार दियो. एहा को इंग्लिश से कहबा Give me my birthday gift. Give me my birthday gift. तुमे काली मो पाखो को आसीबो. एहा को इंग्लिश से कहबा You will come to me tomorrow. You will come to me tomorrow. मु तुम पई कोन आनिबी. एहा को इंग्लिश से कहबा What will I bring for you? What will I bring for you? तुमको अपेक्षा करबा को पड़िबो. इंग्लिश से कहबा You have to wait. You have to wait. मु सब किछि जाने. इंग्लिश से कहबा I know everything. I know everything. तुमे केबे आसिलो. एहा को इंग्लिश से कहबा When did you come? When did you come? तुमे जानि नथिलो कि. एहा को इंग्लिश से कहबा Did not you know? Did not you know? किछि समय पूर्वरु. इंग्लिश से कहबा Some time ago. Some time ago. मु किछि कहिबी. एहा को इंग्लिश से कहबा I will say something. I will say something. सेठारे केही अछंती कि. Is someone there? Is someone there? ना सेठारे केही नाहंती. No, nobody is there. No, nobody is there. मते रगाओ नहीं. एहा को इंग्लिश से कहबा Don't make me angry. Don't make me angry. आपण एहा को तयारी करिसंती कि. Are you made it? Are you made it? कौनसी संदेह. Any doubt? Any doubt?
ନା ମୋର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। नो आई हैव नो डाउट। नो आई हैव नो डाउट। ଏହା କାହା ପାଇଁ? ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହୁ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଫର୍। ହୁ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଫର୍। ତାହା ଏଠାକୁ ଆଣ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିୟର। ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିୟର। ତାହା ଫେରାଇ ଆଣ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟାକ୍। ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟାକ୍। ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରନି। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହିମ୍। ଡୋଣ୍ଟ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହିମ୍। ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସେ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସେ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ନୂଆ କ'ଣ? ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ସ ନ୍ୟୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସ ନ୍ୟୁ। ନେକ୍ସଟ। ଏହା କେତେ? ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହାଉ ମଚ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍। ହାଉ ମଚ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍। ଏହା କେତେ? ନେକ୍ସଟ। ଏହା ତୁମର କି? ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଇଜ୍ ଇଟ୍ योर्स। ଇଜ୍ ଇଟ୍ योर्स। ଏହା ତୁମର କି? ନେକ୍ସଟ। ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଡୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଡୁ। ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ନେକ୍ସଟ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I was looking for him. I was looking for him.